Day in the life as a BSAIS students na layo kay eskwelahan. For today's video guys, kuyugi ko ninyo mag-ready para maadto na ta sa eskwelahan. Ding dapita guys no kay kapachill-chill pa ko kay katurgon pa kay ko pero nakahuna-huna ko taod-taod nga layo man day akong eskwelahan ngano kapachill-chill pa man ko. So mao to nibakod na ko pay para maligo para mag-ready na padulong sa eskwelahan. Unya pag human ako ligo kay nagdali-dali jud kog makeup ani guys kay Diyos ko gaapas jud ko sa oras ani niya mukaon pa ko unya moadto pa ko sa building sa akong nanay para mukaon. Nagpa-feeling kabalo ra bi ako nag-makeup na guys pero dili jud ko kabalo mo makeup dra o pak. Pak o na patay mo. Charis pero bisag unsaon bitaw na kog tuon sa kan guys YouTube nga maglanto ko mga makeup tutorials ba dili jud ko kabalo guys. Dili kay ko kamot pasmado manggod guys sorry mao nang inig mag makeup ko kay mura ko wakwak pero laban kay dili man ta mabuhig way makeup kumbaga guys mao ni si sumpay sa akong tinai charan nakailis na all ang person pero dili pa ta maadto eskwelahan ana guys kay napatay hapiton as I said earlier guys kay moadto pa ako sa building sa akong nanay so didto ta padulong dili pa ta mo diretso sa eskwelahan kay wa patay ka on ya kay akong lihok dira lagi tan-awon pero sa personal guys gadali-dali na jud ko ana as in nagali-dali nako kay nahadlok nako basin ma-late ko nya layo pa kay akong eskwelahan giatay walay nangutanan no pero yes guys magmotor jud ko padulong sa among eskwelahan kay layo magud siya gikan sa among balay like dipolog to dapitan pa siya guys yes opo layo kaayo siya sa amoa unya nayo sa iba kay niguli na ko kay maulanan pa jud ko pero kay gahi man ta laban ang Japon oy unyang diring dapita guys kay guslan jud kaayo ko so gadali-dali na ko nag-drive padulong sa building nga girintahan sa akong nanay guys nyawa pa jud ko kabalo na pa jud lutog sudan dito nya nitik aris ra jud ko guys kay why not diba usahay guys need jud na to mo take og rest kay para wala tay mahayan in the end ba kay what if daghan man tayong kita what if igkuan kanang wala na to ni take og rest diba at least pag kuan nimo ni take og rest at least kay nakaingon jud ka nga I tried my best charis offer dagana gulala ni bayana oy mao to naabot na ta diring kapita guys sa building nga girentahan ni nanay unya abi pa jud ako gilakaw si nanay no kay pag tuktok nako kay wala may tingog biskan gamay good nya mao to for how many tuktoks nakadungog ra jud si nanay mao ding dugay kay nakaabri kay natulog guys siya gikan nabalaka pa jud ko pagsulod nako kay ana si nanay nga murag wala lagi daw luto nya may gani pag abri sa rice cooker naa pa jud nabilin nga bahaw mao to guys gadali-dali jud ay ko bukat kay gitom na jud kaayo ko at this moment jud guys kay nakaingon jud kog thank you Lord kay nabilin pa kog bahaw unya mis kagakaon pa jud kuno kay duro pa jud ni tabi ni nanay o tanawa ra gud na o mis kagainom og tubig at abi jud dira nakaingon jud kog busog na gani ko sa kaon nabusog pa jud ko sa chika malate jud ka dira inahaka ka unya kay human naman tagaon pwede na guro ta mo lakaw no kay basig malate taning kalaki nimo gi-check na ko akong bag guys kay nawala akong cellphone nya paglantaw nako sa akong bag kay wala man akong cellphone mo to nangutan akong nanay if nabilin ba nako akong cellphone sa taas nya ana man siya kay wala mauto na kulbaan jud kayo kog ayo nagkatawa din ko pagkahuman guys kay nakadumdum ko taod-taod nga naa din sa U-box na ko gibutang akong cellphone mauto naara jud siya sa U-box guys unya ang ending akong sunglass mo ay nabilin sa building sayang kay guys uy wala ko ka video atong padulong kog dapitan layo ra ba jud kayong biyahe wala na guro ko kahunahunag video ato agig dinalit-dalit guys diring dapita guys kay naabot na jud ko dapit na ko sa eskwelahan layo jud kayo akong giparkingan guys kay daghan po kayong motor naga-parking dito sa unahan dayon diring dapita guys kay nagtambay pa ko dire kay nagulat magugo sa akong classmate nga maabot kay magdungan ra lagi daw migsulod sa room kay arihaman mig schedule mao to pagkataod-taod kay naabot na sila and naka na mi aning diring dapita guys gadali-dali biya mig sulod ani no kay katuon na mi nga sudlan na jud mig instructor na mo karon pero guys after 30 minutes og ginulat nang uli na lang jud mi and mao na to siya guys thank you for watching.